आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। नाजरीन, इन दिनों रमज़ानुल मुबारक की खैर बरकत के बीच आप तरावी बहुत जगह पे अख्ताम पे है और कई जगह अभी तरावी जारी है। शरघाटी की जामा मस्जिद जो मरकज़ी मस्जिद है वहाँ पर हाफिज़ इनाम साहब ने तरावी मुकम्मल कराया। और अब जबकि जो शरघाटी की तारीख़ी मदरसा है, शरघाटी का मदरसा महमूदिया, वहाँ पर कारी कुतुबुद्दीन साहब ने आज ख़त्म तरावी के मौके पे, अख्ताम के मौके पे लोगों को ख़िताब किया और रमज़ानुल मुबारक के मौके पर से और कुरान करीम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें लोगों को बताईं। हम बातचीत करेंगे कारी कुतुबुद्दीन साहब से। सर, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं आपको रमज़ान मुबारक की और आप इसके साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हम सब के लिए खैर का और अल्लाह की रज़ा का हमारे लिए ज़रिया बनाए। सर, ये रमज़ानुल मुबारक में बाकी महीनों से अलग क्यों है, क्या ख़ास है इसमें? देखें, रमज़ान मुबारक का जो मुतबर्रक महीना है, ये ऐसा बरकत वाला महीना है, ऐसी रहमत वाला महीना है कि इसके मुताल्लिक़ सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक मिसाल दी गई है कि कोई शख्स खुले आसमान के नीचे रहे, बारिश हो रही हो, तेज़ बारिश हो रही हो, और उस तेज़ बारिश में खुले आसमान के नीचे मौजूद हो और फिर कोई इंसान ये कहे कि हमारा जिस्म भीगा नहीं है, ये हमारे कपड़े नम नहीं हुए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई खुले आसमान के नीचे हो, तेज़ बारिश हो रही हो और उसके बावजूद उसके जिस्म में नम ना हो, उसका जिस्म, उनके कपड़े भीगे ना। इसी तरीक़े से रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना ऐसा मुतबर्रक महीना है और अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम वाला महीना है, मग़फ़िरत के वादे का महीना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये नामुमकिन है कि रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना कोई बंदा पाए और अल्लाह के रहमत की जुस्तजू में रहे, रोज़े रखे, यकीन के साथ, सवाब की नीयत के साथ खैर के काम करता रहे और उसके बावजूद भी मग़फ़िरत ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना पाए और उसके बावजूद भी किसी की मग़फ़िरत ना हो तो वो इंसान अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मातूब है और ऐसे शख्स पर लानत भेजी है। क्या अलग है इस महीने में बाकी महीनों से? बाकी महीनों में रमज़ान मुबारक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान मुबारक में कुछ अमाल ऐसे हैं जो यूँ तो हम पूरे साल करेंगे। मसलन ये कि कुरान की तिलावत है, वह सारी ज़िंदगी के लिए है। नमाज़ें सारी ज़िंदगी के लिए है। अज़कार और जब तक हम ज़िंदा हैं हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह के हम्द व सना बड़ाई करनी है, खैर के काम करने हैं। लेकिन चंद चीज़ें रमज़ान मुबारक में ऐसी हैं जो आप गैर रमज़ान में नहीं करते। मसलन रमज़ान मुबारक के अलावा तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ते। तरावी की नमाज़ रमज़ान मुबारक के लिए मखसूस है कि सिवाय रमज़ान मुबारक के और किसी महीने और किसी दिन में तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। और तरावी की नमाज़ को सवाब की चीज़ बनाया क्योंकि ये क़ियामुल लैल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े को सवाब की चीज़ बनाया और फ़र्ज़ बनाया और तरावी यानी क़ियामुल लैल को सवाब की चीज़ बना दिया है। अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है क़ियामुल लैल जो तरावी है। और रमज़ान मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल 2 है, एक तो तरावी है, ये क़ियामुल लैल है, और तहज्जुद की जो नमाज़ है वो असल क़ियामुल लैल है। और तहज्जुद की जो नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ 8 रकत है। लेकिन आम तौर पर लोग ये समझा करते हैं कि तहज्जुद की जो नमाज़ है वो नमाज़ हम जब तक सोएंगे नहीं तब तक तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सुन्नत रसूलुल्लाह ज़रूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप थोड़ी देर आराम फरमाते थे, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से ऐसा कहा जाता है कि वो 12 रकत है, ऐसा सुना जाता था। जी, तहज्जुद की नमाज 12 ही रकत है, लेकिन तहज्जुद की नमाज या 12 रकत पढ़ें या फिर 8 रकत पढ़ें, लेकिन कम अज़ कम तहज्जुद की नमाज की तादाद, रकत की तादाद 4 है। 4 से कम तहज्जुद की नमाज नहीं है। ये आपने एक चीज़ बताई, और 2 चीज़ें और क्या अलग हैं? तो एक तो ये है कि रमज़ान मुबारक में और दिनों में, रमज़ान मुबारक में और दिनों में तरावी की नमाज सिवाय रमज़ान के दूसरे महीनों में तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाती। दूसरे सदक़े फ़ितर है कि आप पूरे साल ज़कात तो दे सकते हैं, पूरे साल सदका तो करेंगे, पूरे साल सवाब जारिया करेंगे, पूरे साल खैर के काम खूब करते रहें, लेकिन सदक़े फ़ितर सिर्फ रमज़ान मुबारक के लिए ही मखसूस है। और तीसरा अमल है एतकाफ़ का करना
کہ اعتکاف جو متعینہ اور معینہ مدت یعنی 10 دن کے لیے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف صرف اور صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص ہے، جس کی بے انتہا حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اور دنوں سے اور رمضان المبارک سے وہ الگ کرتی ہیں۔ سر یہ ہم تھوڑے سے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ صدقۃ الفطر کا کیا مقصد ہے اور کیا مصلحت ہے اس میں؟ دیکھیں، صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی رہ گئی، روزے میں جو کوتاہی رہ گئی، تو اس کی کمی کو پورے کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو۔ اور یہ تو حکم ہے اس کے لیے کہ روزے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے، اور حکمت اس کے اندر ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے صدقہ فطر کی جو رقم ہے، جو بھی بنتی ہے رقم، اس رقم کے ذریعے غریبوں کی، مفلسوں کی، ناداروں کی ضرورت پوری ہو سکے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو خیر کا مہینہ کہا گیا، رمضان کے مبارک کے مہینے کو صلہ رحمی کا مہینہ کہا گیا، اور محبت اور ہمدردی کا مہینہ کہا گیا۔ تو رمضان المبارک کے روزے اور عمل خیر کو خیر کے جذبے کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے کریں، تو پھر رمضان مبارک کے روزے کا اس میں کیا مصلحت ہے جو اعتکاف ہے؟ یہ 3 چیزیں جو آپ نے بتایا، اس میں ایک اعتکاف بتایا، اس کے پیچھے کا کیا مقصد اور مصلحت ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کے پیچھے ایک سب سے بڑی جو مصلحت اور جو سب سے بڑی حکمت ہے، وہ حکمت اور مصلحت سب سے بڑی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مغفرت رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، پہلا عشرہ یعنی 10 دن، پہلا 10 دن رحمت کا، دوسرا 10 دن مغفرت کا، اور تیسرا جو عشرہ آخری عشرہ ہے، یہ عشرہ ہے جہنم سے کے عذاب سے نجات کا۔ یہ تو اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کے لیے حکم ہے کہ 20 کا دن پورا گزار کر عصر کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ ہم عید کا چاند نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تک اعتکاف میں رہنا ہے اور خیر کا کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اعتکاف کا جو کرنے والا ہوتا ہے، جو معتکف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ دیکھو میرا وہ بندہ جو اعتکاف میں ہے، وہ اگر سویا بھی ہے تو اس کی نیکیوں کو لکھو، اگر وہ آرام کر رہا ہے تو بھی اس کی نیکیاں لکھو، وہ اگر آرام کر رہا ہے تو بھی اس کے نیکیاں لکھو۔ تو جو معتکف ہوتا ہے وہ کھا رہا ہے تو بھی ثواب لکھا جا رہا ہے، پی رہا ہے تو بھی ثواب ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا آرام کرنا، یہ سب میں اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ معتکف کو شب قدر کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، شب قدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم 21 سے لے کر کے 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں ہمیں شب قدر کی جستجو کا حکم دیا گیا ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ محبوب کو مشکل سے پانے کا مزہ کچھ اور ہے۔ آسانی سے پا لینا کوئی کمال نہیں، لیکن مشکل سے پانا یہ بڑی بات ہے۔ تو اس کے اندر 2 مصلحت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہم تک تھوڑی مشکل اور مشقت اور اسٹرگل کرتے ہوئے ہم تک پہنچے، ہاں، تڑپتا ہوا، ڈھلکتا ہوا، لڑکتا ہوا پہنچے، اور نہایت انتظار کے ساتھ اور شدت کے ساتھ وہ ہم تک پہنچے، اور ہم اس کو جو مانگے اس کو ہم عطا کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 21 سے لے کر کے 29 تک کی جو 5 راتیں ہیں، انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ اگر معتکف نے اعتکاف کیا ہے تو یقین ہے کہ اسے معتکف کو شب قدر نصیب ہو جائے گا۔ یہی مصلحت ہے اور حکمت ہے شب اعتکاف کی۔ بہت بہت شکریہ خیر صاحب ہم سے بات کرنے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے جیسا کہ رمضان المبارک میں وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں عام دنوں سے، جس میں سب سے پہلی بات جو قاری صاحب نے بتایا مجھے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، تراویح ہے جس میں قرآن کریم کو مکمل سنتے ہیں نماز میں، اور دوسری یہ صدقۃ الفطر جسے عام زبان میں فطرہ بھی کہتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ وہ اعتکاف جس میں جو شب قدر کی راتوں کو ڈھونڈنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، ہم بات چیت کر رہے تھے مدرسہ محمودیہ کے محتمم قاری سید قطب الدین صاحب سے، جنہوں نے تفصیل سے رمضان میں
کچھ الگ جو چیزیں ہیں اس کو لے کر ہم سے بات چیت کیا۔ ویورس ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔